emre no aso anu ohye freunia na ka che obusu afo nyina nse emre no nie so betena mo fidie kese nkuma so online tv na o ma hwe de ba sanse na de gya no se ne esi to free studio ano nya sam keto sanse papa no ankasa wo yo gya na ankasa uradem ha na wo wura ha de na se o gya sunsum no wo ba bia timetrawo frobia na ka che nse emre no enie sanse o gya nyame abe urade studios of Kumasi online papa ise ni o hye no namunti obia penasem na de ba ko amani gie wie mi peye wo ho pa ne se kwa de ma mu use satellite no papa o so operation tv tie operation tv papa wa bie tv no awo ho bafu ti de ye no Kumasi online tv ye nyina no ko operation tv obenya no live na watumi ahwe dwumadie kese a de o gie ne fa wo de kese de bre adasa manipa ma papa ye nya no ananka ya hwade pa Yankopon na cheyen se onnam ne so ema ewiase fa ahudie ene yare dom etonipa so emfiri nipa abrabom na ye ne ye ho adan so be no studio ha ne yenkomo no esoso papa mami emo akwaba bibi aboko de Yesu adum bibi adan so ne mo se de echeni no sizu na no de on se makokra kan se bi chere se trouble na o se piano okromu enye mfibia na edi pia enti se da bi duru sunsun mu nnuma ye wo sunsun ko atade a wo de be hye me de be hye because me hye se wo se hye suit wa so bi pie pa na wu otare a wo de wura ha nya so gudu onya mi sha o tie phobia da bi ameka se ye wo sunsun mu nsam program no yesuya de o yesuya de kire ni pa braba ti na yesunsun ma hintasem sunsun ma hintasem yesu ni panyi abie anya obeka fie ho abakwase bia ye dai atiro na ne be mani pa hu se odeka na se police betew na se wantua etimi de utum ana ndeza sa peperete tiaria obi ya do ko say ye quarter na jet kase obusiafo betena ho nti omoti ho no nim se kase ya fine we be 3000 Ghana cedis 4000 Ghana cedis na wo hwe ugina daka no obusiafo no te ho nti wo se yese se we nya ye do ko na omutue sun mu dia se asam kase na ba kwa ne do ko ye boy abon se na wo fasre ene lo wasre ise onyame tumi ene antom ne ye be kasa fa ho nyame adwuma ene nyame antom no da bi ana me kase so bi ye nyame adwuma no mu na ye wotamo ye di sunsum ye adwuma ene ye wotamo ye kasa physical abrabo ye sunsum ndi so bi nu sunsum a onsua bibi ne ampaya ebedikim budget ta o wa kwanta de no mi am tumi hu ene ma hiti wa hiti pa kai sha no je abusa amanse nsuru manankasa da ewura amanse mani nyina ye chia mo kwanso ba bia wo bia no ya mi hira o because amanse tumi kase na ewura fe na ne be kwai kofu esumuya chamade tese amanse wase nyina ya mo edu akiri amanse kontanse ana wokọ e kan say ofa anwan kwanta side wa ho nyina so e ya amanse e wa amanse west amanse east amanse south ana north ni aka ho henesa amanse tumi kase na pie bia ti amanse na nanom ne ma amanse ye wade o oh yes apostle ya amanse ni oh nice apostle Kodeosa for ya amanse ni oh nice ti amanse ye hu aba ye na etimi ye do bi nye because the wura hana de ode ba na ya me kase o ba ni na Awusa boy wasem na papa fa yemfura mpa bom nene so ni Yesu ye da wase fa utumi ni wantom ni wabasa kese me kese ebire ni nie sunsuma hintasem awade so obi tie yen ni waka achi wa brabo mu obi tie yen na pama bu obi tie yen na onya ni daso bi mu a fa semu iso na kire ne kwan fa semu iso na oje enya ne dia ewo Yesu din mu nti amen papa di efrim pa boase ti ye hyase ane papa tie mi ne tie mi enem so mani abre se ne wani abre na because to mi kase ne wo se ye adwuma ne ewura na Nyankopon ma enya fa wodie
me kai se me no tena ya na oka se me kire me se se abayifo no ma deploy strategy na akane no na ye October November December 3 months and 3 months no 3 months and we kum nipa no we kum nipa but se do ma se wo nsa abaye ni January February March me ye see afem so March papa and summer see no na when am se brada mi musa won se adenti na abansa de ri kai onyame hia otiefo bia wo a show operation team ba bia wo bia meto me nsa frɛ kai share nso se onyame tumi kase no so ye adwuma ba bia wo share wo ba mapu woni ta so asa o kama phobia free wo so nipa bi atena wa bra bo so 2020 se wo se o ma quiet tie enya tons na ba me na move wa ba no enya de nipa bi be ka tie se nipa bi gira woni mu abrabo ma ye de sunsum ne pam nipa. That's right. And na yekuta sunsum de bebuo nipa se nipa bi pese oba abrabo na abrabo sini ya enye nyame be ye sunsum se nipa bi pese oba abrabo na onya sika ye sunsum na me nipa abrabo ye se nipa bi pa yare sa no de akọ hospital na nkwa ye sunsum na betimi amana sasa because we say de nya ye no sunsum all the Israel for start hey obi na okova be ya ka sunsum nsam na onim sunsum nsam wa ye tin yan sha de bi man say ayana de amamfo so de ya me mu odu tie nie asofo ehwe ana atiefo ehwe mu se wo papa wo mu de omukutaja mama nkyere wade bi madwuma bia nsem a meka bia me kyere de bitimi ye enye nkran adwuma na me ye yan sha de bi me no de ye kan ya dinka kan obi pa onkotie last interview ye tra ha ka se abayfo nanka last year ne se abayfo mo so kuta computer ne WhatsApp is so why strategic sanity say ye ko technology no mo so go bi ento mo hu se eduru sa tam na obi ani abresre bambo obi ye dai ato no ho so obi ani se afiwe na taaba no wu ye afiwe na jakwadwoba no so ye dai ewu ye enti afiwe no yenyi mfiri ho na on se me o hwefa ne ya afiwe no mantimi ankumo ya accident bi ansi jamia ya duma ase se dia be fo dentimi a operate o maduma ba na wie ya na obi ebusa so what are na onyame ta na dika che se yen kan kire mo efi January to March ana by for you o maduma enti afi we January to March no accident no ba too much nsem no too much baba anu na be ya me ka se Bible mu ohun de esi wiase sese amma hu se wiase ye mobo hun se omo so omo kuta bambo krampo na ekosi omo kuta bambo kuta doctors o na ye ne ye emergency ho ye ma atema se dino matoazi ba omo ewe ikra na ewu na ye jisi ekodi na so tenti asa ha ayaro usam na oni mare ka cheme papa me be fatu me ho so agina o man Ghana yesunsumu nyima amisha yaso ye de aboa be tane no mo bia ye no magu di moja gu asase ne so sunsumu ha da bia na me ka sem bi se nipa bi be me am kire wa abrabo king abrabo ye nam da ye safo a manager se me be wura ha na se ya tumu amere wura ha untumi da mam o de mam nja me fonso ne me no manyina wa ha na me nko na me nkai me mra me ba ne atumu amere afa ade ne be bari o mere afa nti abrabo ye safo ti nipa ntia se se nyame djuma ana sunsumu nsam ne na be start you nti se wote ho abrantia wo hwe me papa wo hwe me sofo a wo hwe me wote wo se nyame be ye wo betra ma by for do ye hanam ye tra aka se January to the March accident abayfo no satam no machese so be kum nipa eja tokas mu ka pemle jantom tatata shinipa ni mu so tate shirm na ko accident ah 207 awa ho semo ha ani brisam ye de ka semo we no na ene nipa ntia se ade nipa hia bia ne bambo yeah bambo ye kin to kwasam se woni bambo wa adwuma no mu a nka yan oko soja laya hwesa soja fo ni go ne asa the gate ni de soja fo nyina asa gira ho o me secret obajawe safo akomu kwa hu ba ya sa de fufu ejira gate na etuo wo ye ready ejina ho fi se ni wo ho no area na wada obi kura muture yere so
ota de na se wado commander ye dini de beba no hwa nkoro mo nti ese ye prepare sana brabo sitie masa ye check ye de koye ni ye sa de be ati ebe yi be firi ati ye de akokan ni mu no kwasa ti nipa nti ase se ye sunsum na ma nipa brabo ye nipa nya difo ni o ne nsem wo wiase na wanya difo ani ase no wabrabo wo pese pema wo cause wiase no odihunufo no ye odifo bible say yanko odihunufo ne nsem obeka ya kwanso sem se me le bia me ka se me a nyame ama metumi a me ye nyame adwuma yi se me ofre me se papa me hu bibia kire na wo ka kire me anya no na metie o solution solution anon niki na wo ka tem se ni no ama me muaye a metumi de atra yi mu afisa de onye hwema enti ewiase ntiase o man Ghana ntiase se nyame adinfo no tumi wo wiase ye ka se accident a eba enne de ebesi abaifo no bekum ni patu mati eno na esie no ne nsem a ye de baaye no asusu anode asusu ba ese we kura de accident ni de abaifo ye no aveni ye be wura de papa ni so ma me abusuafo se aya semwa ehu pa ye wusu dia ye kan sei no aya nibresem tie ba ye hiasa osu ba fa na nibreso for say free bible na na ka si yohani suboni so bi pe so sum nyankopon ko so ahimam a every yohani suboni be penso be sisemre no o so ahimam ne ye fa na nibreso na wona wonya ni abre no o fa na ne din so ti me so be fa na ne din so because ba bia du no enya ahogro so ye to mi kase e wiase so oni ba gba die uni di obo ho ba ye die na obambafo ni nyankopon ona di na difo aba asase so a emu ba ko ni ojanyame o de sa tumi kese ne di ama no na se unti na chi na utie na numu asem abambo ba ya odia anu na hia because ba bi edu no tie mi o ye wuram ko China ko South Korea ko France ko Italy ye atameshi onse e ka atamewu onse me kan papa me ka se ya le bi ba wiase a e be ti se pneumonia e ko nipa mu na onse obi a ohwe me wa ha bia na onim se makasa se yes o ka no obi a ohwe me bia ansa na budget a me ye de ba 2020 budget me kai pa e ka de besi afi we nsem obeba ohaw ni amane obeba tie ni ye papa ni pe wo pa awe ho sene yare ni si kum ni pantantam no me ho na mame nka wo hinta se bi se o man Ghana ani wiase obi ehwe ya ontie ni ye se mre no kwa wie ya yeso awia ne mre ni ni pantie message we yeso awia ne mre ni ote ade na se boni a ekoso awudie gay lesbian na ekoso no yeso awia na aba no na de yen hwa de bi yare na wo wiase ba bia o ba bia o ma bia ese da na de se na me no mienu na tia yen hwa de besi ewa ba Ghana mama nche wade Ghana yeni machine de yi tatio so ni misa na say o musi bi ba ko no gbogbo se no gbogbo ko ye bia o musi enye bia na mama nche wade ya machine se de yes ade mama nche enam se on se yen no ye de esi wo se ye be yesunsum nyuma ma Ghana na me ya ade bi wura sunsum hwehwe ade bi on se yare ye no tam ani pa hu se yare na ba China no na akikan kofo na check se China ye business country obi a okọ obi a onko ye adwuma okodidwa no wasaba ne ma ti check se tama na omo na wo kuro no mu omo pie no okay let's say enipa ko wo play enye na se na ye stop ngofo enti check omo na wo kuro no mu a omo pie atare na otuma jesi super ye mu ya ni mra bibi so yare no estati fi December ti tamo mu yare no na hene fa na wo hene fo na wo kuro no mo pie atare na se ene ye de ahye se ye temamufo na ifiri wo muso na ade we ba ye na obi e kan de ngungu na abi na mo nkofo bi abakro no apia me di dwakọ mama nche wade on so we hwe BBC hwe yi a airport na ye krini sei eno eye den on say airport no mo krini no enti hunu se
na wo China na wo shop na amanfo akoto na mo do mo sa so mu di abe anozo ehia nyankopon asem na no aka the best king asem na no aka ehia nyankopon se be su akire onyame enye sa asem beba metna se dwen se de aduro no emre na etia pao nipa me ani mra so pa emre na etia metia na me yema asa me dabia na obi boyare ni din anasa me tisi obi kan wasa na me yema hye omo a on say best doctors jamai we are seeing na doctors papa omunya no aduro besi ne munya no aduro enti se omumponi na ye ne ye nkoko Italian Prime Minister will say everybody is on lockdown ekronimu yaka obi a hyedem obi MP cash yaka obi a hyedem o ananu madam fu bi wo Italy o twika o onam abonten unhia ka ba akokra ono nko ade ne namo qualify di ya sorry na master te ya de bi minim se enchekura o man Ghana esi ejina te nyame adifo se Israel for start ya kwantre different country for start ya kwantre yan so e ba be start e ba bo wa kwanche no boye no yes o mo de nkokọ for mo trisum yensa ne ye de buku bi se Bible na wo kan pompaye ye ye ku akokọ ne de ni moja so fom e moja ya samu enu nti na won se me kan se afiwe moja be hwiagu na afiwe no ma be ba kuro num o ta de na se moja be hwiagu e moja gu fom bia bibi sore se me pesika ye de moja ya pam me petumi a moja na ya pam ade bi e wo Bible mu kura no moja na ya pam all the Israel for ye hey papa he omo a mo hwe ye no mo de mo hwe akwantre ya ye kan wasem hwe Israel for ana na wo ni nyame che Israel for ni o papa he wo ni nyame che Israel for he ma o de metre wade bi hey what the funny trisum prensa abante ne sing wo ma no bompa ye gidigidi owia wakotwa aboa ne mene oni moja papa de hade aboa no oti ni minimu wo twa kakra bi na se moja no ba na eba eba bi odi moja ne be so de hade se no de sofo mu ni odi sofo akwankyere bi ni mu ye no wo mu man ma mentre wade papa kire bi on se odi aboa no wo so aboa no mu no musuo owuo ade bia eba kuro no rade man empale wo ana se nipa wu a e moja na asofom okay other than na se nipa be wo ni no moja na asofom enti odane nipa kra no se ade bia ye musu a eba kuro no so e so mudi nka dane moja no oh okay ate ade na sisi a meti hoi so obi petumi ana so obi pese bambo ana obi ya ade bi wo ne kra mu no pese siniye ana se sade bi edin a ye di moja onse o abo bebre moja o aye di sunsum enu ntini e ka se sunsum mu nsam ntina se enye bre bia na ye di moja ya ade moja gina ho ma ba bia abro na wohia bibia emu odu no aga na se matias Israel for kura de akoko otwa aboa obi ti wo se ne mabrabo na sifom be ye bibi enyeye apam bi na da me so o da ko ba ye teachings bi wa ye de abuburo etimi kasa nipa na brabo sifom o ye bibi enyeye wa bresa ye kasa esi aboa so abuburo so na o de na si won nsam sei na o de akogina ensuo o kasa de kaya de bi o Bible mu wi a na wato aboa na to nsuo mu so o to nsuo num ne nsuo ne de no ko straight a kwan ne no wow ani wa hani o jaja me ba ko fe amanses no market so bi hwa me no o yeti on the on say obetimi anya kasa bi angasa on try bi no ha okay de na brabo sifom opeso yo de fo no o kasa o bo nipa ne din gu abuburo no so na o de na si wonsam o so aboa num kasa saa bia na wato aboa na tuntuo no so o go straight eno no to me no ho yeah to Israel crampo eno ntira na me kasa obi hwam abu kwantuo mu
yare na tene so na brabo na esi fom onye nyame adinfo ni ana adinfo aba na papa bi aye recording bi aba o se woja sementie wa ma yare me nan me baneji me nan na de asempa wo 9 years and then ya matimian da sore nante wow baby wo wow abrabo ye tumi o enti so obi tie yen no obi hwe yen me no ye teachings bi last 2 weeks my bi also ya o akra o Ghana mpanifo ni bia okay also ja me tie won semo a me nya dinfo ma also akọ Nigeria wakọ ba bi o hu se bibi wo mi mu na die enti a o kan se hwe se me mekasa kire obi se me bom pa ye me mfa bibi anka me sorry kemanim din ni wada eye sunsumu a ewo mi mu ene be impact o tina se edurumre bia na ye frefie mema ejani hu a ye mfra David ya do crowd entire aya wa sunsumu nsem Israel for crowd akokwa start ye na o mare no mo ye no omo enye so mo ye hama wiase nyina o omo ya bo mo man no go eso omo nya mo wiase nyina be mo Israel man no go to bi won ko an no won man o ti ase nipa it is accident nipa bia no so betima stop accident David ota dey na die twa se wo one wo ma ene wo busuan ye ne se ade bi ya accident nyame ye dey onyimu film na monye ho adwuma accident na ekosi ye na eja to ho na omo hyehye ye no ebi anchi o ai ebi survive aha dey ntia ata dey na se ebi dum wa bambo down enti nipa bia ya wo no hwehwe first bambo ene ye ba be kasa fa tumi ho ye kan tumi a wiase he o ye krachi ni ohia tumi o ye sofo ohia tumi o ye presenter ohia tumi o ye nipa bia oba awo wa ohia tumi tumi ye ska tumi bia adwuma tumi mampaja tumi ebo nipa tenase enti uni tumi a uni command obisima bia adwuma gu wanya tumi a de ye adwuma no concept ma wale masaba fie manya wale mu tumi mitu kwan manya 20 years 30 years mintim nya hwe aba kwanto mu tumi no nya bi ode ade na se awo ma wo mawuo sa na ekoso eya pam ne aduade hwe ma ye research bi na nsen ka enipa bi a ye wo to akurase ya wudware nsuom ye do ko obosom so ukọ afuom apam a wo sa patam ho nyina du achi Jami judi nti da se wa aka no ma so zaawo esa obi ko afuom obi ko nsuom ene ade ade nyina tumi e wo sa bia ni nyina di ni panachi yes don't ask no busa me question ayi na tibi di o machi sa nyame nshirawo on se obi ko nsuom ho ko pe bibi obi ko nsuom ko dware free ne nkola brem na tumi bi afa no wo nsuom obi nso ko afuom ebia na mframa bi ye dey efa obi ne nsuo bi ye dey amuna on so obi timi na mfuma o se bibia be twem ende no kre o te de na kre pa uni ani a ohu bibi uni aso a woteye de wodo wani hu ya ne se bibia twem etora bi a obi nam kwa so kwa na ne ye mahye no che se bibi wo ho okay enu nti na brabo yesunsum hede bia me kase maami a wo hwe me wona wo ba ene obusua mo hwehwe bambo ade na eda wo sunu jai se na me de me sofo se ma me mfre obi ya na maba mpaye me yemfa kwanche ne sunsum nyuma bi ngufo na wo jai fo kure twa kokko omo na ye nyame man no kra ayaro Israel se yan sori a Nuguso ya de bi se mi wi a Ghana nyina beteme nka mo bi aboa kese pa be kwa ko gina ba bi atwa aboa ne ti ayi musuo na eba no afro man Ghana so aduru Togo de Nigeria Cameroon yes na so me na make cho me se yare ne wo ba bia wo de yan hwe Ghana ye be nya bi tete oja Ghana be nya bi ye wo ko ni bi wo Ghana be nya bi
Ghana ebenya bi adu wiase ba bia on se medinka ka ho asem o ai na nya no na yem nwan medinka onim ade tamwa entina se nyamedifo eba na wo hwe no ka prophecy bia wo ye kristoni a wo kwa utie wi akoto konkoto dwanim ne bompa ye se ade ya papa ne hu ye o kan ye no yimi ne me mafrim sofo master tia de bi ya de bi nipa bia oye me ba anase ohwe me no ofre me no master tia bompa ye amane se owuo ni o haw bia ba bi ma no so da okay ada obi oye me ba bia ohwe me videos oye ma sori ba do wa bochire o Ghana ha eno na me gina boa kasa guso ade me nan asisi form na me sumo ye tusunsumo asa woni sunsuma na kodai ne gosi woni sunsuma wa da aje obi oni sunsum o ba da aje obi perfuo se ye nyina nsuom enyi nipa so obetimi aye obi won nsuom a che onyina konkon so nya grande mo grande ana onyina koduo mu no watimi aye obi ayi ne afrim nya sa so for so be ye obi a obede osu betomu bi enti nipa ntiase se abrabo ye sunsum ne case na ye de ba na no anode pa so obi hwem wa brochi ba bia wo bia na oja me ne me ma de na wo ya fa ho amaye kaye mpaibom hwe apamada ka ba ye no ebi ya so odin no ase mumlo samnoa mumlo omso dare bibi anzi obi beta yale no na ncheme me ncheme footballers na draw muso na ne ye tutututu leagues ahodo ye kan nyina gude adama mre ho ye pa ye Tuesday tata no ma wi asori me bedu fie me so me DSTV ana me hu se omo bobo na stadium mu no Juventus ni Inter Milan oye propra na me ra ho baba kokra ni na de ba me mu se wi ase adrusum oye sofo na wo hwem ya janse mu no na start tutu no mayi kwasa na enche ura na iba encho hwe me se me na ma me yam hihye me suma wi ase rosem omumpo na me yesisi ai America omo bo mbie no ai atibi ai ana ai Juventus player ba kokra achen SFS Daniela Rosario said achen ese baby akika kono ti omumpo na ye ne aye doctors afena odi traffic sober yes na ye kwa ye kasi ya chiachia ni ade de ba tie na me don se asolintina he uni aha ye hwadim o ye sofo na uni aduma ya le ni bi beto so afena okoso bi akobompa ya akopia no du Avance to me gesi akokra na me wa ha baba no bia ba na fe na oma mu ade na sa fe ni ewura komo ni mu ba baba na mama mo obi a wa fe no wa ba na kwa ba ye de wasese wa ba we aye ojanyame amanse to me gesi no na ene ye de na hia ye twetwe nkomo na ne esem na ehu a ye de afiri ba bia wo kan na nsem se October November December abaifu shift o attention ni de afiri aba January February March enu nti ne yehunu nyoma bi etesa eno de wakandada ene enyoma esisi nti ne ye fa ho twa ho bie ye di ho nkomo ye wura coronavirus ni bi COVID-19 se ne si kum ni pani nyase koto papa betra kan budget 2020 se mu mu a obeka ho asem o se yare bi ba asem from home ya na de oye ne kese de bro ni ne yehunu ye treko wiase ye di ho nkomo akwa kire but papa ma yamra tumi na nkasa so tumi na nkasa so adinti na o prophecy na o hye na tumi di akire sa mentia se de di kai onyame sha ohefo bi a o hwe me on se o hwe me a ana se utie me a se tam bi a meye adwuma bi a hu se sunsum aforo eno nti na on se obi timi hwe we onye sofo other than us we was a footballer say me we captain
ade na se on se me ba se ne msi sere se ne msi kasa eduru time a me ye adwuma se wote hokwa na oni tumi wo se me bi omi mu emre bia me so mic mu na me bom paye na mabusa urate me so mic ni mu a na afi onyame bie de ebe bia so ye dey e de kyerɛw e kyerɛ me de ebe bia de ebesi bia bie kyerɛw sa accident ya wo de last 2 weeks so we could check it here ya keka ni nyina no kwasem ni nyina ana obi o follow me wo amanse nsoroma Shining Great Chapel on Facebook ana oja nyame Tuesday bi am ya sorry bi am me share prophecy Tuesday bi am the prophecy ba na wo ka ba ko bi Tuesday ne wo be di kunkomo I don't know ten ano o hye but na wo musunsum se ano o hye tuma ye the normal na ye normal onsa kokora da mba na me ka so wo training adambe se no wo de mani mai ene wo hu de masai masasa so atade na no ga sem baba nti ye dane magi sunsum na wie afere metime aye de me pe bia so atade na it is pa magi sunsum na me de be adwuma 2020 na wie na da bia ye ka so nyame difo ne hwan one hwan di otimi hu de eba ba wo bibio asabi ba besi wiase ma bi tie me o mabrabo nyina sei papa bi say ma me bia wo ba ko e wa America wo ne ba ko pe wa bo doctor degree nyina wie abrante na bubu dadem what one o bo mpa say nya me be ma me o tira wa sorry elo busa asera de minti wo mo ana ose sorry na wo so na asem ne ye de eda nti omun ko no hu ti die koyi maami a wo ma no abrabo nyina maami a wawo ani munyamfo o ma no kra mfa wo nye hwe eden na esase tumi a ya wo ye tumu wo fie ni da so di so hwana so wo ye mfa ne ye mebo amane wo fie ye mebo amane wo fie enti adom a onyame de ama me ne se eno nti no obi wa brochire o frɛ me a metimi amoabo odin keke me de adroa me de akwasi me so de ma me hwɛ de yekoso wo sunsun mu nye de ema eno anu no ani na wa frɛ me na maka de ya hyehyɛ fa wo nyina ade akyɛw simple tumi ni ya adwuma tumi edu achi we ina gina we so we ene apam ewo fie we nti na mu abrabo nkoso enti de onyame de ama me na mre bia me be ya asore bia se me bom paye na me busa urade se de be si o man Ghana no ka ba be si aka o man ni mu asem de akyɛw na ya fa mpanifo ya fa nkwankora ko bia de akyɛw de ba be si me sa hye ayibi sa asem we ene ya omo san tronto free neko patronto mame free neko and robbers serve sorry wo Ghana de owu no yes and robbers tienie ye be tete nkofo no ma obi obi tu obi sekai tienie o maka wasam na wa so dem o omo anyenyem tese enoma onyame ma mi hu no ebe nti obi se na adai dabi me bom pa ye bisa bibi frɛ urade ho hwe eneme no na ekasa asem we ye bete san Robert akwa akobroku we mu obi akwaji ofa we mi no ma obi wie wasa abonu okunu ye sei ebe koso ono oba na da kuno ebe koso bebre 2020 we kura de akabe 1 month 2 months now started free next month ko ya started na media tudwa say police commanders CID among soldiers na chese me onyame difo me hu de ebesi maka tudwa among prepare abebo adanesa boa ebesi o abebo ai abeka ni say no na adana me ya sorry ya onyame di sunsum kese de ma me a me wura so dem ho na urade se me hwa de no hwe me ba stadium he ya to was sima abusiafo asem no ya asem kese ye papa be kan no me tire wa aha ne de
panifo wo ma mu nyina bredo semba to mo boase no meti asem yiye yen kan sa tra keke asem ye da say yes the Lord no o se hwede ya medifo kasa na wakasa ne empremu so ase obetie no atem yi a ebebo asem na wakana asem kase tumi so wo bia twemen na wo modate ne nto no fa asem ni sei na kumam na dia asem ne fa no ho ade mo ntu a wontu na asem kase ni sei no wasase ne eba papa na ye Ghana woda sabi o maya Ghana di mfihia aduosia miensa bonisi 63 ene na kromo hefe papa enya asgudu o mampani di aponko edi na chireba o na efe na dignitaries yi obi akonya we ya beta so ni kofo mampani dada tewo afei ye akonya ba ko bia ye empty ye mo country ko hwa ye former president John Dramani Mahama his excellency wa ama na konya adampan na nipa bebre na adwo wo mo ntiese papa ide na nka ye fra wo ba na ye de na nko de na konya si wo awa ba okumase fo kwa de ke ya fe ne ba aho akoba se ensem bi se nipa bi sa na me se me fra na me se papa da bi asem ko for di nsem bi wuro mu amenti ase na se wo so waka wansem wo aso ni fie dada enti Mahama president former president ba wa mun na kunya da hono papa die na ese onyame hirawo mechia tifo mpanfo bi hwe me samle a amoma ontia se dia na me ya ne se NDC wa konfo omo limamfo omo wa asofo MPP wa limam omo wa asofo omo wa konfo na de na eye me ya se omo a etimi stop Mahama se Mahama enko omuntie ne message we pa akonya na omudi kosi Mahama ho nko ya nko ye nkunimdifo so bodwem ne enko asode fiemra ne enko asem na okan no eba na obechema chema busafo sei na papa gina asode fie na ye nka sabi ye se etumra ne akyeresie amanse etumi kase se hu ni nya bowura no sei nyankopo na ye che na oka asode dan wo so na wo wo nya hodwire wo ye enko ni enko ti asem potia akonya mesi wo na ex president John Dramani Mahama wa mabie no de nyankopo yi che nyame akwa ye enko de ko hebi emra sisia na me wa mpa ya 6 months na me share former president wa fisu na kunya simo na ontis na spiritual you rasu mpisa sa de Mahama onya paibo enesa ekosisi ya betu aba no wo sasa spiritual they need a prayer yes le okuwa amani di frapasa lazima pia amasia sema Papa dey say ni o eh na tape no na ebi kra sa ewa na de ba ye ne yeketwa se obi ebo ojanyame ana asori shan ge chapua obenya full video no me chira de krontia papa saje mre ne cheche mu ne yentie na me tia na me ba be cheche mu ma me nchira wade bi eno na me kase na omo asofo omo limam omo akomfo omo di Mahama hwamo se yo mu bia na kase ma nkwa so panyi bi na kase nsem nkwa omo di hwamo so ono so na nkwa dia wadi ni hwamo yes de ntina me kasa sunsum spiritual MPP for so minimum omo so a omo de sa akonya no kwesi ho omo de akonya fitaa na kwesi ho ma no ana kunya na omudi kosi ho no omo sa di gold eka ho ewa ha akunya no wa ha aha mo ya na mo ya ko so me cho sunzu mun sabu se ha gold jina ma nkunimudie okay white ade jina ma nkunimudie eno ma two pe na ne ye hwehwe okay no ma two pe na ya hwa ade bi se obi kura no
asole dan kese ana fie kura wusie ne de gold chef form enti spiritual no na omadi card akonya papa e de ama afi ma mo be campaign ye pawo ma be chiska yes oba tuska be chiska afi wo de men chow de dis me tire kai so baba na ho yes oba tu ya bum 2020 afi ya na yan hwa de bi on sa konya na omudi si wona konya na fita ana omudi gold atoso enti ade na omudi kosi ho no senko koi ana okotena so a ke best huhumu no huhumu ke best okay ke best one kono na chese sunsum no spiritual ye na kunya ide asifom enti efri le ekosi December se mahama antoto no ya obetime frasa asiso Ojayami. Oze. Asamna no ode. Oze. Asamna no ode. Dem oze. Se wan toto no ya mama betime free asasi so. E free ne up to December. Fi se sunsun no spiritual ya twena kunya ti form. Bana wa makeke. Yes. De ebemma nipa hu tumi ekutame ane de make ho asem. A free 6 months na chiko on hwe da yeso obestart yaso eno na on say majuma bi ya na meka wi a na ma kire na edi akire da yeso obestart yaso se okwo ya kankunidi tena no so akoya na bi vori kosi won minim omo akopa akoya na disi o omama no white I'm gold. Good. Decoration. Yes. Oh here, Berufana na to obi akunya kala ngun. Obi akunya. Obi ana ne. Mama dey na white and gold. E ko ba ka nkurimje bi wo. Ti sunsumu nsam no. Anu tanda bi ameka sese ka sunsumu nsam. Na ni sunsumu nsam aye din. Abrabo ye sunsum, abato ye sunsum. Nipa na eto. Hwe a yedo yebekọ akoto no makoto amu bi obi timi gina ho we na obeto ama no du ana adwena yere asesesa eye honhom ne yere to ade ana nipa bia o yesunsum nyuma no mama kransi o 6 months chi wo se ne da yesun de ani obehunu ono abesun da yehu se osun da yehu owu a ohu so nsa oh yes obi o wiase bia ni owu da ye to on the free 6 months ko we da ye obesun a wudaye se osore eye ho adwuma obefirim wan sore dia enye asamesi o si wo honhum yes anu ntina da bia ka na sese enipa bia no hia sunsum se sunsum du anim obia wo sunsum o asofo okora mpo wo sunsum a ewo nyame asofo a obia wo de oboa no sofo bia wo bi oboa no obia wo spiritual father me spiritual father asebna bo nti eduru dia tinya ese me hwehwe obi ana se me de me nsa komachi a enuru machi tiri obi ne betimi ayede adene sa to wachi ama don sa to wachi ama na se nipa fa no matra enim se yaba pa na so bete na se mama kroko asori e Kristo ni ommo mpae ma no yenso de yahu no na minti ebe bom mpae ama no o bibi a wo so ya ase person o bibi a obetimi di asesa wo no obetimi asesa ewi ase den ne ntimi sesa nye na Israel fu twa moja yi nye Israel nko awo ene na me hwe BBC me se oba awo 62 years watene ne nsa no wo kasa se ya no de ahabai refi country club musua eba pesa bai mu BBC itimi pam musuo ya hwa de bi on se yo ebu okọ kuro bi mu na san kura na ofa
e kan say e kwa yi so a ebo ho kwa yi so a kuro bi hye ebo ho side ho na omo beda so de bia no na emo bi abakrum ho omo ba omo hia bo a na omo tu nso no omo hia bo a na omo hwe na omo gya watu kuro no ebo ho ebo uduru bo ho a okọ anim kakra na wawura fa left mepe kuro ni din akokwa se aboa poncheche buom kuro omutim konyi no na omo betu nso no na omo gya aboa na omo kuna to abonten na afi ekoso enti eba se kuro no beko omo akomfo ho omo asofo ho na omo start enti amambere mu no die twa se kuro no betimi aye ne se ada se kuro na fum nsu e wo ho ana kuro na ye obi aye bone atie kuro no enti die twa se ye ne se ye su mu nsamu enti etwa se ye pra kuro no bola nyina kuro no mure wo kuro no nyina ese nyina ye pra nyina na ye di kogu kotia na ye gunsa twa moja ayi musuo Solidity. Embabio. Uni to me ayedi ya kan say awon ti ase. Ramo mo to me na kasa. O jenya me ota de na se. Enti so obi eton ade obi abia adwuma na enkoso waye wabompa ye watere kom a yebetimi am apia store hol mi efin wo ho nyina na ya kire no ma na wakopia gubabu sunsumunso enti abrabo ani sunsum ti ne kase se woni sunsum nsam a obi tie mu abrabom na se wo sunsum awale obi tie mu abrabom na se haw ani amane bi na tene so obi tie mu abrabom waye na nya onyan masole anado bompaye no mfam tonten na onhwehwe solution ase bible de wa sori aba be mfie mienu ni si problem na no ada so de ebe kuro no so kuro no ye esore ye no kuro na pam ade na ye de afri ho ene omade ho aboa na mabiem atade na se enti se ye man pani afro so manya akonya ne timufa akonya ne so na enkyere o made na omo ehwe ye ne hunu akonya no pote de ye kan WhatsApp no very good timu a mo hwe o tisa akonya fita ene e gold no a design ehun ni nyina ti e white and gold say the papa kire no a ana papa kire say ko ba ye ya ka ye ma no but wa ma no spiritually the wo hunie ene one ye kire baba akonya ne so ho akonya no ya ma no fita ya ma no gold bones no mo de asi ho no ata de na se enti akonya no on se hwekofo on kala akofo de enko so mo nyina ye forma ata de na se kan ye ma ka wo se ke de same akonya na but obi an ne de yes okay enti ya working kunumdie di amano ata de na se ya working kunumdie di amano ana wa ama ai ata de na ka mo na go wie enti sunsu mu nsam no e bia me ka se obi onim fom betimi aka che se kogina ha nkwanta na we so fasi kire gu ha aya ne ngofo mu se ya abosonsom Israel for ya osum ya me che Israel hwa mama nti wa de bi se ye wa asase so ebeto so we ye hwan dia o se kasa dia ma ye ade bi asunya ade bi ahu se sabrabo na ye bo no sesei no se enam se ya wo ato asase so nko ade ya wo ato asase so nko ade asase so akwantele so ye wa ba asase so nko ade asase so akwantele ne so ye oda de na se oye Kristo ni na so ko tena ba bi ne nsu da a so ye ho ade okay oye sofo ko ya asori wo nsu ma so ye ho ade oye sofo di asori kokurukure so ko hu ohene wo gumu tina amamene amane obe ye Kristo ni awon to ndwene tabi se wo wale a on fa sample nko fi wo ebegunsa enti apam ene amamere de musuo bi ebe bi amamere na obetime ye free ho o se meti ebura no ho afeso anu obi asa no oto na ne nan na minim se nyame nti me a ebeko nasisa na ni ba no zo no hia se so o sorry free bi o timu ya sa woche
enafo mu odare na se enti abrabo na ye boni sese no se nam se ye sunsum na ebuo nipa enti se nipa bi hweme na se won krata asema ye din a uhia kwantre betimi adane no bisa se de ntina nkramufu tukwa no madi ye cha Kristofo dwono wa on tiase omo ye noma wo enoma na mo mabrabo ye de eyeye eno ntina se ye kasa se ye man pani etia efri na ekọ ono krado e Kristo ni enti onko na asofo ho me de kan ye nko akapapa ka omfre na ka kwankyere pa wo no ka fama no o ka no wonto ehie o pa ayo oman ni nyina de o oman ntimu amobe no na mo hye mo papa na so nti na obi fre kura bi ase abeka to se ma hu se eja kwadu ba be wu omo na da ikro ye ni antikro mo enti adifuo ni ya ade na se adifuo ni ya udi agora ebe bo ojanya me na eka na se enti ye ka sunsumu nsemu a da bi entina me ba ha bi a me metam no me wotam a me ya asori ye teachings aha me ba be kire urade ma ese me ya de bi am won se nyamesom no kura nya de ye kire mo waso de mo nya no ne enamu ma me bi si ma di nyame achi 30 years 40 years me ma kura nwale me di nyame achi 20 years bra na me bre emrante di nyame achi bra no mo bre omo a edi ye ni omo a ya za omuna ya na mutai kasa omu ya di nyame hwamo kra because nyame ya di omu hwamo because so ma di nyame so say obi ani ho a obedi na chi ama na sefuo mpo asesrade na wo mpo ni na wachi oh message no very clever very clear enti ewiase na ye kana eye sunsum na nipa bi ahia eno ntini ye kasa so ni tumi a ye din on tumi am de ye aduma ewiase nyina wo ewiase nyina me kutade obi an kutabi eno na ye mre yi aka mre kakra we ri na me pese ye bowura de tumi kese nyakopon di amawo na wa so fie baba o ti ya de tumi no usire o but me bowura so bi de na me hunu de tumi kese de ye aduma me tumi me wumpo na me pese mbusa se operation na nkata yare ya hodo be mpa and operation nation because me bo wa yare ya kese me hukura timi gire me Tuesday we are omo de ablante small boy 13 years yeah the rubber share no be 3 years dear boy they make kind over Facebook abo je nyame ana abo amanse nsoma eda ho obi kura ne twa no no ade ato ho nice boy yeah the pipe ashe no be 13 years after the nasi ye ka operation ya duma chede onyame de ma me bi si wiase da shedi panim hai no wada na de enwa se obi tie ba to mo fa to so ma me ne kofo mu de nyame enam oja so ye tuma kese anu o se operation ne ye se e bi obi tie me doctor so anya kidney obi tie me doctor so anya cancer doctor so anya HIV ana yare bi a fibroid da obi yam doctor catch us obi peba wontimi ngo na just problem ye de ho obi kotodo obi anya afira obi abubu obi be makura wu enya adwuma ade bia ya catch wa chika se ade a doctor catch us enye anasa wo de problem no de anante sa na say how so how amanse ne jira hono ojanya me ne o de sunsuma ye tumi kase ye adwuma o so de o de hade o ha na ni hwe wo say ya we hwe ya mame pani o yo operation mame nani o de hade ade eminsi me nya sure so wo fa mu bi o ni sisi say ya o de he grabo bianso cash no adena no she no wo gura sutum na abofo na nje wo atuma o da ho no ye te se de wakọ hospital na de anwa ne se nyame aduma next week kra me kire South Africa nso de okay me ka twi no mada na South Africa de community twi say me ka twi o me kire life am obi anso aye de aduma na ye ne ye kire de aye sutum aduma baba he also obi kwa ma me we na fiber dan ye mu a o de hwade we dina mani mi de be wow wonderful wonderful ai
se ne ko ni si kwa chenche se ni u se ni pa da wa da complete omo so mu kro mu ntimi tumi kese pa ati ade na se ohun maami we sunsuma ware atana na so mfi hia bebre okwa abrabo a na de cash anoshi ha ohun hwe maami mpanifo ebe ye operation ya so benya maami mpanifo se bejuwa bia ba be we no papa na fobo na ablante bi ya de bi se oso otoho a na we wadwen se o sori akwa be se bu ahwe ana na obranje bi ba me kai pa na oba be ye no wachinye bi se aso da ya mo na o de akaka o ma ya po gra ana so maami we ade edaniyem o de achiri finhye bebre ne ba eye police commander ne ba ye doctor maami we ogina wo ye ne ba ye titiri pawo ade na edaniyem no wa achiri finhye bebre enko o de ba be ye operation na de enwanwa efe ne se yare bia doctor aka kirewo wo abrochire obesun da ne ye bi etimi do bi gina mu nso wa awo hama and the mount kan be bisa pa sa bo che for the so okay she ni operation no operation a cash ekoso na ememe nyira de o cash etu ba so ni say na ye wi omo aju on say obi gina ha okem enti ba bia problem ne wo no on so wu a ba bia problem ne wo bia no na eho ba bia problem no on say ama obi so tika sa no de sa to ho say ni yemu ano de sa to ni yem aha okay we aha ablante o kai me kai ba one sofu bi ba ya one sofu be si kire yade one sofu bi ba si kire yade ati ade na se si kire yade sugar so bi ka se na no she the memo pa operation na no papa mpanimfo operation na no she papa mpanimfo papa pani se pa na nie fi pa o so problem o wo no se yade ne be mawu kokra so o ja be ma ne me so sunsumu a enti ye kutumi a eye tumi ye kese tumi ye kese ye tumi ni eye tuma na de efere se oda ho no na ba bia yare ne wo na bofo no ye ho obi won so a wode nani hu te se de oda hospital na se ebia okidi na se a ye de foforo be hye ho na se ye adanse aya na nkofo di no wo se me da won mi wu se ya tam me de ma ko hospital ne ma wu a doctor fo bi jam so ye mi so adwuma amu wa so bi won na me ye mo tene sa bo ne ba bia na oti page na ira onwa onya mitumi adum enti ye ka adum ni tumi a ana de ye kan nyina no se bia wo hwe mo Ghana ha wo hwe mo abuchi a ese oko YouTube na se obokuma so online obenya me asore videos mbebere ase wo Ghana ha de ase se ye wo satellite no so scan operation TV ubehu se kra de ye ba be ye ne live se emra me ya sorry ya live na camera daso enye twasem enye hwe wo de woni ebe hwe cause wa sorry omu yo mu dia dance live ana omo ba nso ye linka next week omo ana eda no mema ya hwe yare omo bo boss wa ye de omo call okay ohun tumi a eye and this obi hwe me obabi yare da bochire obi hwe me obema na papa ye fa wie mame obi hwe me ukotodwe wani okase ana ade a onyame dia mame pa nso ne court asem okay ebia one court wo court asem ya che obabi dem anasa adwuma a wo ye no open insurance bi ye ma anasa won krata asem ti no eye court asem ade eye court asem a ye twen a ye den no anasa wahia broni bi wo so mpe obiem wahia bema bi wo so mpe obiem mpe no anasa oja ye we mame a onyame sunsuma dum kese ekuta me cash onyame dia dum kese dia mame na ba bia wo hwe me bia no eye Kumasi Kenya ase se nipa ntia se obi bo ablabo na wo sunsuma wale a enyi obi bo ablabo na hu ntentan a enyi obi bo ablabo na obesonda ye na ba bia watu afire school of free onikura wa free so wa buche da bia wo Ghana eye nkobesi enyi obi nso tie me na se oson da ye ne a wo ne pane oson da ye ne ye ma na aduane adi oson da no da hospital bed so aso hospital eno nso ye yare a wodi be chinchini a enye de enkoda uhia onyame difu bi a
obetimi asesa wo hyebre no abrabo ama wo ama abrabo asiu papa papa ye ne fa djumade ne mrawie orofo onyame nhyirawo onfiri sro emedum wawo oma na basa kese ene na adom nye kese baabi a wo hwe me bia me yimpa ye kese de ma wo se ensi wuye faawudie ene wo GMP ma wo se nipa bi abo ho po nipa bi a wo hwe me program yare ne wo hawo ne amane bi a eba urade nyi mfirim oma faawudie ene wo gye enya wo dia wo Yesu din mu se wo pese wo do ani hu anase obi wa wo se wo ja me pese me hu bebi awurade a wo de tumi kese ya do me baabi a wo no me ba wo nchen wo ana me no wo kasa me ba wo nchen abebie bibi so de a kyerɛ onyame onnomwa wo omani nsi wiye die ope adanse ye so wo hwewie a fa won sa touch no na efafa wanim 3 times me kasa se nyame difo obie kwan de ma wo ensi wiye awu Yesu din mu nti amen amen Kenya se abrunsan kese nase abrunsan se wo pe ana so de kese wo shining grace wo do aso po nyame ni din na djuma wo ye kese nti obi a wo mantem obi eden ye be che wa so de kese no na nyankopon abasa wa maso se ni operation ne koso no so wa ba beje odie na ohaw ane amane a etew so no fa wodie aye odie busafo bi ni oje nyame nene ye di nkomo no ba me srese wo mo nim papa no wasem no mo ben no mo ma na so nti na kwankyere pa wo ho a odifo kan na kwankyere ba fa wodie ene enkankro eya wodia ya me hya mo pa me se eya amanse nsoro makese oje nyame Operation TV ene odi ne djuma Kumasi online so ene ye sa interview na me giri se obi a wo hwe bia sabedin e de Kofi Poku nyame adoma da se na ye no be hia yakra mo nyina